musique à la. Musique à la gueule. Il y a musique donc. Et comment on va vidéo là? An sɔgɔma kɔrɔfɛn tɛ mɔgɔ si la aw ka denbayaw. N bɛna vidéo kunkurunin dɔ kɛ vite fait la. Bɛɛ ka sɔgɔma foli bɛ yan. Aw ka ko ye cogo di? A kɛra fama ye a ma kɛ ɲinɛ ye. Tout d'abord an ka foli bɛ bɛɛ ye, an b'an ka patron fo, gidiw ka gidi n'o ye Mohamed Yusuf Bachili alias Roas Bach. A ka foli bɛ yan nɔ n'o bɔra ye an b'an ka CDR 45 comité an b'a bɛɛ fo bureau international fo président b'an ka bureau international min kɔnɔ an b'a bɛɛ fo n'o président ye Baba Traoré ye donc an bɛ bureau international président bɛɛ fo ale tɔgɔ la. N'o bɔra ye n bɛna foli bila an ka comité la n'o ye 100% ye 100% cɛ n'a muso bɛɛ ka foli bɛ yan k'an ka président ba yɛrɛ fo n'o ye Kadafi Traoré ye a ka foli belebeleba bɛ yan nɔ n'o bɔra ye 100% bɛɛ bɛ fo an ka gidi ba bɛ Faransi. Ala y'an ka gidi ɲuman se Faransi hɛrɛ ani baden na donc mɔgɔ sera ka taa aéroport la ka taa gidi kunbɛn vraiment u ka foli ni tanuni bɛ ne yɔrɔ la mɔgɔ ma se ka taa ni u ŋaniya ɲuman bɛ yen nɔ aw ka foli bɛ yan nɔ donc gidi ɲuman sera visitew bɛ sen na ala barika la alhamdulilayi rabil alamina donc an bɛ Faransi bɛɛ fo Faransi cɛ n'a muso a comité 6 a bɛɛ bɛ fo gidi accueilli la donc foli ni tanuni bɛ bɛɛ ye mɔgɔ bɛ ka CDR membre bɛ Faransi kɔnɔ a sympathisant ani arasa yɛrɛ ka di mɔgɔ ye ni faso ko do jamana ko do ni t'i yɛrɛ ye CDR kɔnɔ i t'i yɛrɛ ye sympathisant kɔnɔ donc i ka foli bɛ yan n'o bɔra yen an bɛ New York yan ala y'a ɲuman se n nana mercredi tɛmɛlen vacances la donc ala ma se ka ni gidi ka ni voyage bɛn ɲɔgɔn ma donc o regret dɔɔni bɛ na parce que ma se ka kɛ gidi kɛrɛfɛ Paris ye ka séjour in passé ni ala ka jɛ ye donc an b'a daminɛ barbecue belebele dɔ organisé len do CDR Faransi bɛɛ fɛ samedi an y'a publicité lancé n'ala sɔnna a ma arasa kanubagaw ni CDR kanubagaw welelen do ka taa barbecue la pour que an ka gidi nana ka fɛn dɔ kɛ ka sigi n'a ye ka baro ni actualité hakilina minnu bɛ jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ a yɛrɛ ka hakilina ye min ye jamana ko la n'a bɛ se ka n'an bɛ se k'o partager ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna na n'ala Faransi kɔnɔ n'ala ni kira sɔnna ma o bɛ kɛ samedi je crois que samedi le 18 ne ma fili o de do n'ala ni kira jɛra n'a ye donc an ka foli belebeleba bɛ CDR New York yɔrɔ CDR nana États-Unis CDR bɛɛ bɔra n ka président yan n'o ye a tɔgɔ ye di Sekou Sakɔ ye Sekou Sakɔ n'o ye New York président ye
vraiment u nana an fo ani CDR cɛw New York CDR cɛw u tɛ ko tigɛ yan don o don mɔgɔ o mɔgɔ depuis n donna New York yan mɔgɔ o mɔgɔ hali minnu tɛ CDR la n'u y'a dɔn ko n donna New York yan n'u ye u bɛɛ bɛ ka Banfali wele vraiment Banfali ka numéro tɛ jɔ a tɛ kɔ tigɛ n bɛ CDR bɛɛ fo n bɛ New York bɛɛ fo minnu bɛ CDR la minnu tɛ CDR la arasa kanubaga fɛn o fɛn bɛ New York kɔnɔ yan aw bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ vraiment ko dan t'aw la ko aw ni ce aw ni baraji ni de ye CDR ye anw y'a fɔ aw ɲɛna n ko hali n'a danna nin ma walayi anw ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ CDR ko la hali n'a danna nin ma i mana taa diɲɛ fan o fan hali ni CDR mɔgɔ kelen de bɛ yen a b'i k'a dɔ ye a bɛ kɛ i b'a fɔ k'u k'i kunu o ye ala ni arasiba cɛ barika ala ni CDR barika arasa ye min kɛ maliyɛn denw ye maliyɛn ba kelen bɛ yen a tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ arasa de ye maliyɛn den caman bɛ yen k'u fara ɲɔgɔn kan diɲɛ ɲɛfɛ an bɛ diɲɛ ɲɛfɛ an bɛ tunga la an tɛ jamana kelen na an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ fosi kalama ɲɔgɔn na grâce à Arasibaji ni k'anw kɛ balimaw ye k'an kɛ sinji ye i dan ye i ka don avion kɔnɔ ye walahi n'i sera CDR dugu o dugu la diɲɛ kɔnɔ fo ni CDR membre kelen tɛ yen walahi a bɛ k'i balima ye a bɛ k'i sinji ye a bɛ k'i jigi ye an b'o waliɲuman dɔn da Arasibaji ye parce que n'ale tun tɛ nin tɛ se ka kɛ an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ CDR ko la bi an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn na grâce à Arasibaji donc o foli o tɛ kɔ tigɛ o waliɲuman dɔn tɛ kɔ tigɛ hali ni CDR danna maliyɛndenw faralen don ɲɔgɔn kan diɲɛ ɲɛna vraiment arasa ka idéologie n'a ka combat a gagnéna diɲɛ internationalement parce que a sera ka maliyɛndenw kala ɲɔgɔn na k'an kɛ sinji ni baden ye i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ k'i fɛ u b'a kɛ i n'a fɔ i n'u vira san 10 i b'a fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn dɔn san 100 vraiment CDR dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ donc n bɛ CDR États-Unis bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York kaw vraiment dan t'aw la n bɛ tanta Isata fo yan ne ma fili ale de ye secrétaire général ye depuis nana ani CDR musow farala ɲɔgɔn kan ka na an fo so kɔnɔ yan ale min y'an ba ye ka na an fo walayi a ka appel tɛ kɔntigɛ a bɛ weleli kɛ ka nouvelle ta chaque fois ka tila ka na k'i déplacer ka alimaw ni CDR muso tɔw da a kan ka na an fo so kɔnɔ yan n bɛ n jatigikɛ yɛrɛ fo n'o ye Banfali Kuyate ye Banfali merci beaucoup depuis nana n kɔrɔkɛ n'o ye Banfali ye ni arasa kanubagaba don ni CDR kanubagaba don n b'ale de n jiginna ale de ka so fosi ma dɛsɛ n na bonya ni karama wa CDR mɔgɔw bɛɛ ka appeli a tɛ sɛgɛ téléphone ta la a tɛ ɲinɛ foli la vraiment n bɛ bɛɛ fo CDR cɛ fɛn fɛn sera ka se yan bɛɛ ka foli bɛ yan Musa tɔgɔ fila général o min yɛrɛ n'i ye général wele ROR temps b'a bolo ka na an nɔfɛ n'an sɛgɛnna yɔrɔ o yɔrɔ la n'an ye général wele a bɛ n'an ta ka n'an bila so kɔnɔ vraiment il est disponible et u bɛ yan arasa kanubagaw don u tɛ ye u dɔnnen tɛ mɔgɔ si t'u dɔn mais olu n'o de fɔ aw ye n ko anw ye minorité de ye CDR ko la anw ye minorité de ye arasa ko la anw ye minorité de ye anw minnu bɛ bɔ ka kuma videomaniw CDR kanubaga minnu bɛ dugu ma arasa kanubaga minnu bɛ dugu ma bilayi hali anw ta a 3% ye CDR ko la anw ta a 3% ye videokɛla tɛ 3% ye o de la filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na ni videokɛla min y'a ka minɛ kasa kuru dɔrɔn ka taa CDR ko banna dɛ karisa taara dɛ mɔgɔ tɛ arasa kɔ n'aw bɛ k'aw yɛrɛ nɛgɛn de cɛbakɔrɔw de bɛ arasa kɔ musobakɔrɔw de bɛ arasa kɔ da t'u fɛ bɔnbɔn t'u fɛ mais u pɛrɛlen don a tout CDR ni arasa ko la wa mɔgɔ mɔgɔ kɛra arasa fɛ u bɛ k'i fɛ mɔgɔ bɛ CDR kɔnɔ u pɛrɛlen don su ni tile i ye o cɛw de bɛ CDR kɔnɔ olu de bɛ miliyɔnw cotiser arasa tɔgɔ la olu de bɛ miliyɔn 100 millions olu de b'a da ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a da ɲɔgɔn kan k'a di arasa tɔgɔ la o cɛ t'olu la muso t'olu la min kelen bɛ video kɛ awɔ anw video mana anw tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ donc olu de ye CDR ye olu de kelen bɛ ka CDR fa dugu kɔnɔ dugu ma général b'o mɔgɔw fɛ Musa tɔgɔ fila nana Musa tɔgɔ fila u ka foli bɛ yan Fima ni Jɛma Musa New York yan n ka président ka foli bɛ yan David
i ka foli bɛ yan bɛɛ nana n fo fɛn fɛn sen sera ka se ma o bɛɛ sera yan fɛn fɛn ma se ka na u ka telefɔniw sera yan vraiment ne tɛ se ka fosi fɔ arasa kanubagaw ye New York yan New York CDR membre ye ani arasa sympathisant mɔgɔ mɔgɔ ye arasa kanu n da sera min tɔgɔ ma n da ma se ka se min tɔgɔ ma u kana jiginna hakili bɛ se k'an sɔrɔ tɔgɔko la vraiment bɛɛ ka foli bɛ yan Segu Sakɔ kɔrɔkɛ a yɛrɛ ɲuman ale ye CDR membre de hali n'a tɛ bureau la CDR don donc diyagoya tɛ i ka kɛ bureau la k'i kɛ CDR ye i ka arasa kanu i ka kɛ CDR fɛ i ka idéologie faamuya dɔrɔn i n'an ka kɛ sira kelen kan anw bolo i ye CDR ye sympathisant fɛn fɛn an bɛɛ de kelen donc Segu Sakɔ kɔrɔkɛ i ka foli bɛ yan a furumuso nana n'o ye Alima fɛnɛ nana an fo vraiment bonya tɛ kɔ tigɛ Sheikh Ayidara i ka foli bɛ yan n'o ye ne yɛrɛ jatigikɛ kɔrɔkɛ balima sinji Sheikh Ayidara vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci pour tout donc n sera ka minnu tɔgɔ fɔ n b'olu tɔgɔ fɔ n kɔrɔmuso bɛ Philadelphie n'o ye Awa Keyita ye depuis n y'a fɔ a ye ko n bɛ na n nana don min o dugusɛjɛ ɲɛ b'a ka vocaliw la aran na ne dɔgɔnin ko k'i bɛ na nali bɔra wa mi nouvelle sɔrɔ dɛ a kɛra cogo di Awa Keyita merci beaucoup n ko ɲuman sera vraiment n kun bɛna message ci mais n kun sɛgɛnnen don aw bɛɛ ka foli bɛ yan Philadelphie kaw bɛ weleli la an yɛrɛ balimamuso dɔ bɛ hali kunu ye weleli kɛ k'a bɛ taa ko ni sera ka se Fila don o don k'a bɛ taa n kunbɛn Awa Keyita fɛ yen Guinéen don a fɛnɛ ka foli belebeleba bɛ yan ne ma fili a tɔgɔ de ye Dusu si je me trompe pas vraiment donc n'o foli banna n sera ka minnu tɔgɔ fɔ n ma se ka minnu tɔgɔ fɔ vraiment aw bɛɛ ka foli bɛ yan fɛn fɛn ye weleli kɛ fɛn o fɛn ye Banfali wele ka nouvelle ta ka ɲininkali kɛ ka ni min bɛ kuma o don o don ni fɛn fɛn tɛ kuma o vraiment aw bɛɛ ka foli belebeleba bɛ yan ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye nin bɛɛ ye arasa kama de nin bɛɛ ye CDR kama de ni arasa kun tɛ ne nata kun tɛ nin sɔrɔ ne ye tɔgɔman sɔrɔ arasa CDR ko la anw bɛ mun ɲini CDR la tuguni a ma se anw ka million arnaqué a ma se an ka milliard arnaqué a ma se k'an ka tɔgɔ ɲini arasa kan ou bien ko k'an yɛrɛ kɛ fɛn y'an tɛ min ye parce que Ala barika la arasa kanu ye diɲɛ fɛn bɛɛ di an ma déjà parce que sɔɔni dan ye buna hadamaden ka tɔgɔman ta k'a di yan Ala ni arasa barika ne bɛ mun de fɔ CDR ko la ni bonya ni karama tɛ ne bɛ mun de fɔ arasa ye ni arasa kanubagaw ye ni bonya ni karama tɛ ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye ko yarabi k'an bɛ kɛlɛ in na k'Ala ka kɛlɛ in taa ɲɛ n bɛ monsieur urgent ka dugu la yan depuis nana maa ye don o don urgent ne yɛrɛ mana ye New York kaw bizelen don yan cogo min mɔgɔw bɛ baara la yan su ni tile mɔgɔw bɛ girin na cogo min ko monsieur urgent bɛ se ka video 5 kɛ tile kɔnɔ nin ye kabako ye dɛ video 5 urgent kuma ɲɛnama si tɛ fɔ an ɲɛna k'an ka jamana n'an ka jamanadenw bila en danger k'an ka population bila en danger à l'étranger manamana kow la dɔrɔn ko urgent non vraiment n'i nana New York ya k'a ye mɔgɔw bɛ baara la cogo min dusu min bɛ mɔgɔw kɔnɔ yan ko mɔgɔ kelen bɛ video 5 sigi provocation dɔrɔn kama nin ye kabako ye dɛ donc an ka foli bɛ bɛɛ ye k'a fɔ CDR bɛɛ ɲɛna CDR Faransi bɛɛ Faransi n'a lamini mɔgɔ sen mana se k'i se barbecue kɛyɔrɔ la samedi don a ye bɔ a ka taa gidi ka taa kibaruyaw fɔ aw ɲɛna ka nouvelles d'aw ma ka hakilinaw d'aw ma faso kanu ni faso ko min b'a la jamana in kɔnɔ ma ka hakilina ye min ye a n'aw ka partager ka hakilinaw partager an ɲɛ b'a la diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ déplacer u bɛ taa foli la hôtel la vraiment aw bɛɛ ka foli bɛ yan an tɛ dan t'aw la n t'a dɔn n bɛ min fɔ quoi n'a bɛ hakɛ to n bɛna ji dɔɔni min dan t'aw la vraiment donc CDR Faransi comité 5 n'a membre n'a président ni fɛnw k'aw bɛɛ ni ce aw ni baraji ka Ala k'an to ɲɔgɔn ye donc video kunkuru ni video telimani n'Ala ye temps yɔrɔ nɔgɔya ye an bɛna kuma jamana actualitéw kan an bɛna kuma jamana kow kan an bɛna an sigi ka kuma hakilina minnu b'an na fɛn minnu bɛ ka passer jamana in kɔnɔ transition in bɛ ka taa taabolo jumɛn fɛ propagandistes bɛ ka kɛ cogo di ani min taara assemblée président
e ka ne ko président membre mi tari y'i jɔ malien den fila ni ɲɔgɔn cɛ ko yafa deli dɛ k'a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ pendant que dɔw bɛ ka crever prison na yafa bulon bɛ ka dayɛlɛ dɔw ye n ko ne yɛrɛ dabali bɛ ban ne quoi dɔw b'u kuma n'anw bɛ kuma anw b'an nɛn ta yɔrɔ n'a bila yɔrɔ dɔn parce que munna an b'a fɔ n'a nana fɛn fɔ an ni min man kan an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ boli ou kaso bonba la donc on fait tout ka kuma bonya ni karama kɔnɔ ani basigi kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛ dasago fɔ sugu bɛɛ la manamanakan sugu bɛɛ la lagosili sugu bɛɛ la u bɛ k'u maliyɛn den ɲɔgɔnw traiter de tout u y'a kɛ arasala y'a siɲɛ caman u y'a kɛ arasa la siɲɛ caman olu de b'u sigi u ka video la k'a fɔ ko arasa bɛ kuma Mali kɔnɔ ko fɛn tɛ bɔ a la pourtant a tɛ mɔgɔ fa neni a tɛ mɔgɔ ba neni a tɛ mɔgɔ diffamer a tɛ se mɔgɔ ma ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ye sira la a bɛ kuma ka jamana ko kan k'a ban dɔw b'u permettre Sékou Tounkara n'a ɲɔgɔnw olu b'u permettre k'u sigi téléphone na video la ko arasa bɛ kuma Mali kɔnɔ ko fɛn tɛ bɔ a la k'a kana ka baara yɛrɛ kɛ a ka baara a ka journalistiya a ka kunnafoni di ko k'o interdit a la ko k'a sigi k'a ɲininka a da la ka na ka kunnafoni di la minnu yɛrɛ tɛ kunnafoni di la n'u tɛ kulun kunna u t'a ju la ni min tɛ ko juriste chercheur ye o ye plateau halakilenitigi dɔw n'a ka tout à un euro vɛsiniw n'a kɔbɔyi fugulaw y'a kunna n'o y'i sigi a ka plateau tacɛnen kan kaban ka taa dugu malangolo n'a comédien ni n kɔ ni ɲɛw dɔn fara ɲɔgɔn kan ka n'u sigi a ka plateau sanfɛ u bɛ kuma kalantan fɔ ni kuma lankolon fɔ de la fɛn tɛ b'o la dɛ olu n'o ka kan dɛ o la n'olu ni min u taara fɔ min ma n'o ye plainte d'u kama u bɛ taa yafa bulon dayɛlɛ o ye fo k'o médiatiser ko ɲuman avec fierté k'o kɛ média ye n'aw yɛrɛ ma ɲɛ ni yafa ko ninnu kɔ a tɛ nin dɔw kɛ sutura ye sa wa a tɛ nin dɔw kɛ sutura ye wa ka n'o kɛ lerubɔ ni foutaise ni manimaniya da la k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ fanga kɔ donc min ka d'u ye u b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la e yɛrɛ yafa yɛrɛ bɛ obligé ka nin en fait yafa yɛrɛ bɛ obligé ka i ka yafa jagoya la puisque scène ni plateau ni yɛrɛmayira ni an ka représentant député ne yɛrɛ tɛ nin wele ko député conseiller jugu ninnu bɛ t'u jɔ olu camancɛ la micro ni yɛrɛyira ni populisiya la an dala ten démagogue dama kɛlɛ ɲɔgɔn kan ko maliyɛn ko maliko ko fasoko yafa bɛ dayɛlɛ olu ye anw dun b'an kuma an nɛn n'an ta yɔrɔ n'a bila yɔrɔ dɔn parce que anw b'a dɔn na ala y'an ci k'an purukutura ayi u bɛ pressé de n'olu taara plainte don an kana da yafa ma dɛ hali n'an y'an tora an kunbere kan anw tɛ to yen wa o tɛ médiatiser o donc vraiment maliyɛnw an ka sabali quoi olu mɔgɔ kelen minnu bɛ k'a fɔ ko anw b'an ka kuma Mali kɔnɔ k'anw b'an ka fɛn kɛ anw tɛ ka mɔgɔ diffamer mais olu bɛ ka diffamation kɛ fɛn tɛ bɔ a la ni Sékou Tounkara yɛrɛ jamana a bɛ don sɔrɔsiw tu la awɔ a bɛ don colonel Dulu cɛ la a bɛ colonel dɔw ta ka bɔ dɔw cɛ ma ka dɔw neni ka dɔw tanu ka jaw lagosi ka dɔw tanu de toute façon anw mago foyi t'a la a y'a ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ye ka colonel dɔw neni ka colonel dɔw sankɔrɔta ka colonel dɔ lagosi ka dɔ sankɔrɔta aw de dun b'u bɛɛ nɔfɛ ye fɛn tɛ b'o la dɛ o ka kan u b'u to Mali kɔnɔ k'a fɔ ko Arafali ko 2 secondes ko bɛ taa ko Sékou ko ka na essaie comédie gansan u sigilen bɛ k'ulu lajɛ o kumaw b'u arranger o tɛ fɛn foyi ye mais n'anw de bɔra ka réalité ka tiɲɛ bɔ k'a bin nkalontigiw la u tɛ diffamer dɛ ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ nin de bɛ yen nin tɛ tiɲɛ nin ye tiɲɛ u bɛ wuli k'u jɔ anw tɔn fasa kan k'anw ye fasoden jugu ye ala de bɛ fasoden jugu dɔn mais n'ala sɔnna a ma ne nin de ye transition taabolo ye an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ a ye continuer a fɛ donc maliyɛn denw dɔw ka kɛ prison na k'ulu ye kuma fɔ olu tɛ bila fɔlɔ ko olu ka yafa fɔlɔ olu ye kuma min fɔ min ma ko olu ka yafu ma dɛ ayi tout droit de bɛ da olu kan ka t'ulu datugu mais dugu maalankolonkuntigiw dugu comédiens su kɔsa ninnu yɛrɛ comédiens ka baara la gosi mɔgɔ kirikara gansan dutigi minnu ta bɛ sɔn ko bɛɛ ma u ka du baloli kama manamanakan sugu bɛɛ la olu de bɛ ta ka na yafa bulon ta k'o dayɛlɛ o ye minisiri yɛrɛ bɛ t'i jɔ premier ministre kunturu ka t'i jɔ o dɔw tɔngɔ fɛ yen nɔ ko yafa deli aw ni yafa ka kan tɔw ni yafa man kan an yɛrɛ t'an yɛrɛ contrôler tuguni koyi min ka d'an ye an b'o fɔ jamana ko la an fana bɛ taa yafa bɛ accorder an fana ye ni yafa accorder u ya yafa bɛ accorder bɛɛ parce que an bɛɛ ye maliden de
bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka traiter le même pied d'égalité o de ye jamana ko ye hein e bɛ ko kɛ mɔgɔ la o bɛ taa plainte don e kama justice bɛ taa yafa médiatiser ko yafa o la o bɛ sɔrɔ ka taa caméra ta sa ka diɲɛ bɛɛ wele sa a ye na an bɛna yafa deli ɲɔgɔn fɛ a ye na e k'i jɔ tan i ka guloki yɔrɔnin labɛn awɔ e ka micro minɛ e k'i ka version rouge bila yan fɛ tan nin y'a cogo de an bɛna yafa ne ko yafa deli sera nin bɛɛ la wa ni media fu ninnu kun an da la ni propagande u bɛ sɔrɔ ka bɔ la sa ka na cɛbakɔrɔya kan daminɛ i ma cɛya kan min fɔ yafa ɲiniyɔrɔ la je m'excuse pardon n'u bɔra yɔrɔ la u b'u yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔ ye cɛkisɛya kuma la karisa ko tan ne karisa i bɛ se o cɛya la mun na i taara yafa deli i t'a fɔ dɔrɔn n bɛ prison préféré yafa deli ya n'a tila n'i ka cɛbakɔrɔya dafara kɛ i nan'i jɔ micro la ko je m'excuse i ta kun y'i sigi tubabukan na ko n bɛ yafa deli fɛ ka tila ka t'i sigi cɛbakɔrɔya la ne ko minnu bɛ k'aw lamɛn aw kɔnɔ ko olu bɛ ji munnu fɛ de yan aw t'aw la dɛ fo minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ l'aw ye aw ka manamanakanw na donc ni nin ye Mali ye wa hali sini arasa bɛ kuma Mali kɔnɔ cogo min ka dɛ a tɛ mɔgɔ fa nini a tɛ mɔgɔ ba nini a tɛ mɔgɔ diffamer min mana kɛ a b'o de fɔ wa u yɛrɛ ka propre communiqué dɛ arasa b'o de traduit bamanankan na u yɛrɛ ka propre publication na arasa o kala bamanankan na ko diɲɛ ka wuli awɔ mais olu bɛna inventer de k'u sigi k'a fɔ fɛn tɛ bɔ a la o ye mun Mali ko ye donc a ka di aw ye cogo cogo an b'a kɛ ten donc ni nin y'anw ka jamana ye ko tiɲɛ kana fɔ tiɲɛfɔlaw k'u k'olu bali ka kuma ko ka nkalontigɛlaw ka opportunité d'olu ma olu ka nkalon tigɛ cogo min ka d'u ye ka maliyɛndenw propagande ni nkalon fu la ka armée bila en danger minɛnko kuma la hali n'a sɔrɔ bali kelen de donna Mali kɔnɔ u b'u n'u sigi ni bali donna Mali kɔnɔ an bɛ taa aw bɛ t'o ci minnu na olu b'u sigi k'aw makɔnɔ yan puisque olu y'a dɔn ka ban ko minɛn min b'aw bolo u b'u préparer k'aw makɔnɔ kɛ donc ko u mana wuli k'olu de bɛ faso ko la k'anw ye fasoden jugu ye walayi fasoden jugu ma tɛmɛ aw kan donc o video kunkurun de kun don n bɔra dugutigi den kama ma se ka dugutigi den ka video kɛ parce que u ye ala minɛ k'an ka video signaler k'an ka fɛn bɛɛ tigɛ ne yɛrɛ sera ka video kɛ fo nin heure la bi n b'o barika da ala ye parce que u ɲɛ tana de ne ye ne ye n sigi dɔrɔn parakata u bɛ n ka video bɛɛ tiɲɛ e dugutigi den e de bɔra cɛya ka na Bacili attaqué ya ne ma nin yɔrɔ fɔ n bɛ sa parce que n ka video tigɛra ka sɔrɔ n ma se k'a fɔ a don kana cɛkɔrɔba attaqué a t'i ɲɛ sira la a ma finki la a ma jɛki la ko i bɛ tɔgɔ ɲini na k'i bɛ sogɛli kɔ i tɛna tɔgɔ sɔrɔ i ko depuis 91 k'i bɛ kɛlɛ la ala ma se ka i ma ɲɛsi sɔrɔ a la n ye nin trophée sɔrɔ a fɛ n ye nin trophée sɔrɔ a fɛ o y'i kungo de o t'anw intéressé koyi i nana baga cɛkɔrɔba ma a ma finki la a ma jɛki la ko logement sociaux ɲagamina k'a tɔgɔ b'o la ko ka bɔ k'e jaabi ko prévu de b'i bolo a bɔra k'i jaabi hali sini an ɲɛ t'i ka prévu la e ka prévu bɛ min Bacili bɔra k'i jaabi bonya ani karama kɔnɔ a m'i fa neni a m'i ba neni a m'i ka kabila neni a m'i den neni ere nana ka n'i sigi tellement que kuma t'a da n'a tilala n'i nan'i sigi o la i b'a fɔ de Bacili ne ka prévu nin filɛ i ye nin kuma fɔ nin tɛ tiɲɛ a dalu filɛ i ye nin kuma fɔ nin tɛ tiɲɛ a dalu filɛ dalu kelen ma sɔrɔ i bolo prévu ma sɔrɔ i bolo kuma si ma sɔrɔ i da neni suru neni wa ale bɛ k'a fɔ ko arasa de nana ni neni ye n'a nani attaquer arasa de la parce que argument t'a da il était en panne d'argument n'a tila n'i bɔra ka kumabaw fɔ argument de kan ka k'i bolo k'o kumabaw kunbɛn sa i tɛ taa baga mɔgɔw ma k'olu neni sa i m'a faamuya logement sociaux in jɔyɔrɔ la arasa tun bɛ yan président de kun don wa maire de kun don wa ministre de kun don wa i k'o Bacili de Bacili y'i jaabi munna i m'i ɲɛsin Bacili ma i taara ko tapo ya fima ta ne hakilila n'i nana fɔ ko mɔgɔ ye logement sociaux ɲagami ko n'a bɔra k'i jaabi ko dalu b'i bolo n'a ye jaabi i bɛ na ni dalu de i bɛ na n'o dalu de ye i b'o bɔ k'o bi mɔgɔw b'o ye dalu sɔrɔlen bolo wa tapo ye nin f'i ma i ma tapo jaabi i ye gan bɔ ne kama e de m'a fɔ k'a ka bɔ k'i jaabi ya e de m'a fɔ k'a n'a ye jaabi ko dalu b'i bolo wa a bɛ tapo jaabi mun na a bɛɛ de jaabi e bɛ taa tapo don la mun na parce que fɛn de t'i bolo dalu t'i bolo k'a jaabi i bɛ taa o den don la mun na
ide yi ni ta ko siri chala de beti se ka ta sira chala de awo beti se ka ta sira chala de o la mo ma soro ki sira chala donc on ma ndisi gosino yi awo suno ima nyinu wola o ayi dugutigi de ma nyinu wola ere bora chia kana ka fo ko bachili logement sociaux nyakamina ka to ministériel bachili jabi ikumboto o domaine kono sa to kuma kono bani to kono bani munayma no jabi ibe bali chi en fait be bali chi en fait tawro tafantila tawro tila argumentida prevuti bolo bachili malo de jiena fade keneka ki malo fade keneka ka datu ila o logement sociaux mo fene kana datu ila fade keneka ali ni yore na ma boku du jabi munu e logement sociaux soro munu ya di ou bora fade keneka kana bachili confirmer avec preuve à l'appui imaye ikuma kama me ini ngore do lawo ni ne nana ni neni de e de ne neni ge be ka mo neni e neni haka mike e ko lajake ebe ka foko ko o no fe mo bo neni mike nere mi be video ko no fe neni nyo na chama sedere video manu anto an me e ka neni nyo ke video kono inana kibe maraka dembela goshi bachili kama ne kabila an kabila joya ta an kabila la an kabila ma ke joyen an kabila ita me ka fo ko fanshi kan kabila kera joyen no go ebe ta maraka ba ga uduma muna logement social dioro la maraka don to kumbe ya ndi nyinga maraka o kabila kumbe logement social dioro la hein ukumbe ya e ka réponse ebe tulu attaquer pourquoi hein parce que ni kumate harama denda itaro ebe mi fo ebe mi ke o de ke tanyi dugutigi de parce que yenga video be tia do kuma me ngona ka fi ado ni nwe kuma soro do ala mais masaka I jabi quoi I bora ki yere la humilier de faden kene ka nene ne te boka kuma tuku I bora ki be bachili la gauche ki be bachili tien ki be bachili toko la gauche ki be bachili détruire bachili ta ki yere ka faden kene ka avec argument dans le respect total I bora kuma foi ma solida idée a fota na idée ngani vocaliser mais ni jeta kuma munu yere ni logement sociaux te nyogo yesra la kuma munu ni a yere a fo ko kera anana ni réponse wara de bachili ko fe mino shite nyogo yesra la ami malo fadiga ngai taki yere kedi kasora mi fane na mi bane na mi ka kabila ni awo ebe suma maraka denju me ma jien kono ebe maraka denju me soro ala ya kibini jo ondala ne kabila ma delika ni kere jo ya ta on kabila la de adona ta borata bachili de jo ya kere ya ale de ya kere akera ale de klela ale de akea hein eka bachili jabi obe do maraka bela komi yese wu bene ni tukumi o jari la inana maraka o atake oh fene be jaila shini be boka kabila ora atake parce que etisi ibe boka tya kuma mfo ibo tigire jabi nebe ke jabi na madu kabila lawo madu somogola madu kabila la madu dena madu fala madu ibala me na ni sigi ka fambe do nyona parce que kuma ti da ni argument mo goda ibo de ko dessert kodan iwo de ke I desseradi donc ay juguya ni henin dabla malion ay hasidia dabla bachili na de abuye fo fini bo fo nerebo awo abuye fo fini bo fo nerebo wo ba data la jien dongo do fade keneka na wu akize jien ko la na u ba u boka u bi ka u yere ke jien yana otseka boka kuma iye gambo de iye nya famia inana gambo kane jabi eni mo atake ni kwa makaka bo abe boki jabi ke ma jabi ni mungan ere gando ka jabi parce qu'il y a nini ka kabila nini ka de nini ena le joyen gando donc o viro kumurun ne kunu comme me befo ka be wali ni mando ne mo ma dugutigi de jabi
non a kun tɛ se ka bɛn sa parce que ni injustice de bɛ Mali la u bɛ taa mɔgɔw attaquer bɔ i k'an jaabi bɔ n ka cɛ preuve de bɛ ne bolo n ka faamuya la preuve de bɛ ne bolo n'u nan'u sigi n'u nunbara dɛrɛni kunkolow ye nuna kuma na nana tampon y'a fɔ tan tampon i nɛgɛ i ye ne siri cɛ la i ye ne bɔ cɛ la i ye ne kuma t'u da n'i si sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ni argument t'i bolo kana bɔ sinon i bɛ humilier de mais malo tɛ hɔrɔn dɔw faga tugun malo tɛ hɔrɔnden dɔw faga tuguni sinon ni ne ye ne tɛ bɔ diɲɛlatigɛ tɔ la tuguni parce que i y'i yɛrɛ da k'i kan tigɛ de bɛɛ tigɛ de la hali kun kana bɔ ka Bacili jaabi parce que i bɔra i y'i malo de i malola de k'an bɛn donc o foli kun don ko n bɛ New York bɛɛ fo n bɛ CDR international bɛɛ fo CDR bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'o bɛɛ fo n b'an ka patron fo a sababuya la n'a ta ye fɛn bɛɛ sɔrɔ tɔgɔma mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bonya ani karama n'u tɛ ɲini k'an dun grâce à toi Arasi Baci n b'o waleɲuman dɔ ye anw ma besoin ye ka boli ni CDR ni nafolo ye sa ayi wallahi n'i kɛra Arasa fɛ ka kɛ CDR fɛ da tɛ dɛ dusukun na Ala bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma miliyari in tɛ sa arnaque in tɛ sa sɔɔni dan ye hadamaden ye sɔɔni dan ye ka mɔgɔninfin bɔ i la k'a tɔgɔ ta k'a da i la sɔɔni dan ye donc n'i kɛra Arasa fɛ n'i ma k'a fɛ da la fo dusukun n'i kɛra hakilina in fɛ n'i ma kɛ hakilina in fɛ da la fo dusukun n'i kɛra jamana in fɛ i ma kɛ jamana in fɛ da la fo dusukun n'i kɛra jɛkulu in fɛ n'i ma kɛ jɛkulu in fɛ da la fo dusukun wallahi Ala bɛ jɛkulu in fɛn bɛɛ i ni fɛn o fɛn ka kan Ala b'a ta k'a d'i ma jɛkulu in na a ma se i ka mɔgɔw ka wari suɲɛ a ma se i ka mɔgɔw arnaquer a ma se i ka na mɔgɔw faamu banni ni vidéo la a ma se i ka sɔn ko bɛɛ ma tɔgɔ kama sa Ala yɛrɛ b'i sɔn donc ne b'o Ala sɔn n b'o barika da Arasi Baci ni CDR bɛɛ ye a n'a président donc a k'an bɛn o la merci beaucoup